Sarap inom. Doon sarap uminom. Saan? Saan ka ba galing? Bakit nawala ka? Ang sarap ng pulutan namin doon. May puro lechon. Lechon? Lechong baka, lechong manok. Sarap May pulutan nyo lechong, Lechon? lechong, Lechon? lechon. Lechon. Oo, saan ka ba galing? Umihi. Umihi. Hindi mo ko sinama. Huh? Oo. Ano yan? Sabi mo lechon ang pulutan nyo. Lechon nga. Bakit puro dingdong yan? Dingdong ba yan? Sabi mo lechon. Lechong dingdong. Oo, lechon dingdong yan. Saglit. May rasma. Rasma. Oo, rasma. Hindi rasma yan. Rasma. Hindi, rasma. Rasma O sige, aamuyin ko muna para malam. Amoy mo rasma. Amuyin ko. Rasma. Hindi. Hindi rasma. Rasma. Amoy. Hindi. Rasma. Hindi rasma yan. Tama. Titikman ko. Brownies yun eh. Hindi brownies yan. O, tama. Rasma? Rasma? Rasma. Hindi. Ako titikim. Yan. Ah, Ano? rasma. Rasma? Buti na lang hindi natin natuntungan, Mare. Ano, Mare? Sawa mo ko. Asawa bakit? Dito tayo. May rasma.